बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना काबा बैतुल्लाह, जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, ये हर मोमिन के लिए एक बड़ी ही कशिश वाली जगह है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। आज हम खाना काबा के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में बात करेंगे कि खाना काबा के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। एक तो ये हमें पूरा खाना काबा नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसके भी मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और मुख्तलिफ़ नाम हैं, इसके कोनों के नाम हैं, इसके इर्द गिर्द के नाम हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक राय है आप लोगों से, कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि 60,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एक प्रोग्राम हम अपने चैनल के ऊपर करेंगे। लाइव बैठकर हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ज़ाहिर है एक मरतबा में तो मुश्किल है, एक मजलिस में तो नहीं होगा, मुख्तलिफ़ औक़ात में होगा। तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन कौन शामिल होना चाहता है। तमाम तरह आयतें इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद शरीफ की बरकत से ज़रूर पूरी फरमाएंगे अगर हम खुलूस नियत के साथ पढ़ेंगे। तो कौन कौन इस महफ़िल के अंदर शरीक होगा, वक़्त कौन सा हमें रखना चाहिए। मेरा जो इरादा है वो है शब जुमा का, यानी जुमेरात का दिन गुजर जाए, आगे जब रात आ जाए तो उसमें हम ये करें, रात के वक़्त कोई भी वक़्त मुतय्यन करके। और उसके अलावा अगर रोज़ाना करना चाहें तो वो भी अगर आप दोस्त कहेंगे तो रोज़ाना भी हम कर सकते हैं और ये लाइव होगा इंशाअल्लाह व ताला, और फिर सब के लिए खुसूसी दुआ भी होगी। चलिए हम बात करते हैं खाना काबा के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर। आपके सामने खाना काबा बैतुल्लाह की तस्वीर है। अब खाना काबा बैतुल्लाह के साथ आपको ये जो गोलाई में एक हिस्सा बाहर की तरफ नज़र आता है, इसको हतीम कहा जाता है। ये भी खाना काबा का एक हिस्सा है। हतीम के बारे में सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा, क्या हतीम भी बैतुल्लाह में दाखिल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, फिर लोगों ने इसे काबा में शामिल क्यों नहीं किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कौम के पास सामान तामीर की किल्लत हो गई थी, इसलिए इसको इसमें दाखिल नहीं किया। मैंने अर्ज़ किया, फिर दरवाज़ा इतना ऊंचा क्यों रखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कौम ने ऐसा इसलिए किया कि जिसे चाहें अंदर जाने दें और जिसे चाहें रोक दें। अगर तुम्हारी कौम के लोग ज़माना जाहिलियत से करीब ना होते तो मैं हतीम को खाना काबा में मिला देता और दरवाज़ा भी ज़मीन से लगा देता। मुझे डर है कि उनके दिल इस तब्दीली को कबूल ना करेंगे। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर और इब्ने माजा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजर अस्वद और खाना काबा के दरवाज़ा का ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये मुल्तज़िम कहलाता है। ये वो मुबारक जगह है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुआ कबूल होती है। यहाँ पर मसनून ये है कि आप अपने हाथों को दीवार के साथ लगा दें खाना काबा के, और अपने रुखसार और अपने सीने को खाना काबा की दीवार के साथ लगा दें, और फिर यहाँ पर खूब रोकर गिड़गड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खुशू और खुजू के साथ दुआ कीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि आप हालत एहराम में हैं तो फिर यहाँ पर ना चिमटिए, क्योंकि यहाँ पर खुशबू का इस्तेमाल काफ़ी होता है जो आपके जिस्म पर, आपके एहराम को लग जाएगी। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। खाना काबा की दीवार में इस कोने में ये जो पत्थर नस्ब है, इसे हजर अस्वद कहा जाता है और ये जन्नत का पत्थर है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद ये जन्नत के याकूत हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाते तो इनकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती। अब ये हजर अस्वद वो मकाम है कि जिसकी सीध से तवाफ़ को शुरू किया जाता है, यहीं से चक्कर का आगाज़ होता है और यहीं से तवाफ़ के चक्कर का इख्तिताम होता है। हजर अस्वद को चूमना, हजर अस्वद को बोसा देना, ये बहुत ही ज़्यादा शरफ़ की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये भी इरशाद आलीशान है कि अगर कोई हजर अस्वद को जो भी बोसा देता है तो ये बोसा देने वाले के गुनाहों को चूस लेता है। लेकिन हालत एहराम में ऐसा करना अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर खुशबू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ लोग अमूमन एक दूसरे को धक्के भी दे रहे होते हैं, हालांकि ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। आराम से कोशिश करनी चाहिए, अगर बोसा मिल जाए तो ठीक है, वरना आप इस्तेलाम भी कर सकते हैं।
حجر اسود کو یہاں پر لگانے کا واقعہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ جب مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر کے اندر شریک ہوئے تھے، اور جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو تمام قبائل اس بات کے اوپر اڑ گئے کہ یہ حجر اسود کو نصب میں کروں گا، یہ قبیلہ کرے گا، یہ قبیلہ کرے گا، یہاں تک کہ تلواریں نکلنے کو تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم و فراست سے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو بھی سب سے پہلے صبح خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں موجود تھے۔ تو جتنے بھی پھر سرداران آئے، قبائل والے آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے دیکھ لیا، اور وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حجر اسود کو یہاں پر نصب فرمائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھایا، حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ اب تمام قبائل کے سرداران اس چادر کو اٹھائیں۔ تمام قبائل کے سرداران نے اس چادر کو اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چادر سے اٹھا کر اس کی جگہ کے اوپر نصب کر دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ اتنے بڑے حادثے کو روک بھی دیا اور سب لوگوں کو حجر اسود کے نصب کرنے کے اندر شامل بھی فرما لیا۔ تو اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے دروازہ اور حتیم کے درمیان میں جو کونا ہے، اس کونے کو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ حتیم کے اوپر جو پرنالہ ہے بیت اللہ شریف کا، اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ سے کعبۃ اللہ کی چھت کا پانی جو ہوتا ہے وہ میزاب رحمت سے ہوتا ہوا حتیم کے اندر گرتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا یہ والا کونا یہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ عموماً لوگ اس کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو چومنا یہ کہیں سے بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں سے طواف کے دوران گزریں تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو چوم نہیں سکتے۔ لیکن وہی بات ہے کہ حالت احرام میں اس کو بھی نہیں چھونا چاہیے کہ یہاں پر بھی خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف میں ہی ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جس کو مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر وہ مبارک پتھر موجود ہے جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ اللہ کے حکم سے ضرورت کے مطابق کبھی بلند ہو جاتا تھا اور کبھی یہ نیچے آ جاتا تھا، یعنی جس طرح لفٹ کام کرتی ہے اسی طرح یہ پتھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کام کر رہا تھا۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد کا جو صحن ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے، اور یہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ جس طرح مقام ابراہیم ہے اسی طرح یہاں پر آب زمزم کا کنواں بھی موجود ہے، جس کو اب اوپر سے تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن آب زمزم کا کنواں یہیں پر موجود ہے، اس کے پاس ہی۔ تو یہ خانہ کعبہ کے وہ مبارک حصے ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم وہاں پر جائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کے کون سے حصے کو کیا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور آپ کی مسجد میں با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔